Versikulo 22, mingon din ha, makadato ang mga panalangin sa Ginoo, dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Amen. So, pag abot sa James chapter 1 verse 17, nga ang tanang maayong butang nagagikan sa Dios. Amen. O pag abot sa Juan kapitulo 3, versikulo 27, mingon din ha, nga walay bisan usa nga atong madawatan or maangkon kundili kini ihatag gikan sa kahitasan. So atong gina-acknowledge karon nga kini nga panalangin gikan sa Dios. Amen. Kita nato nga sa istorya ni pastor, gidinay-dinay na siya sa uban nga mga bangko apan pagplano sa Dios di gid na kapugnan. Amen. Pag panalangin gikan sa Ginoo, wala ginay uban nga kadaot. Plastado ang tanan, smooth ang tanan, og ingon pa gid ni dili makalabaw niini ang kakugi. Bisag unsa na to pagpaningkamot mga kaigsunan, kung dili ka i-bless sa Ginoo, di gyud nimo maangkon bisag unsa nga sakyanan ni imong madawatan, bisag gani baro unsa ka, bisag unsa nga naa sa imo karon, angay nato nga pasalamatan kay gikan na sa Dios. Amen. Amen. So ato ni sida nga iampo o gihangyo na ko ang tanan mo palibot. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Dool ta mga kaigsunan og ato dilihan sa atong mga kamot. Dool ta sa sakyanan. Atong yes, ini na sakyanan. Atong prayer. Hindi lamang personal na magamit yung kaso, kundi hindi nga sakyanan magdala o makalam. Magamit sa ministry. Diin, bisanang katapastor. Let's pray. Punta mga kaigsunan, atong hawira ng sakinan. Balaan og may gugmaon ni Dios amahan. I-acknowledge na mo Lord na ikaw mo ang iyan sa pamagitan sa sakinan na imong gihatag sa among pastor, Pastor Michael. Ngayon imong mga pulong Ginoo nga imong ginasukod nimo Lord, ginatistingan nimo ang sulod sa among mga kasing-kasing Jesus. Kami, angayan ba kami kamudawat sa mga panalangin? Lord, salamat. Kasi pastor, mga nakaplagan Lord, na angayan kamudawat sa mga panalangin. Dahil ikaw magabugbo sa mga panalangin nila kanino. Nakaampo kami Lord yan. At ininasakyanan nila. Pagamit nila alam nila. Sa ministry Lord, masang nila ako si pastor. Ay mo tanan ini makapag-glorify sa mga ngalan. Ang tanak alag Lord, ang masulot nini, kalag Ginoo nga uhaw diha kanimo. Niluwas nimo. Amat na ang protection gikan kanimo, kanunay magatabon nini nga sakyanan ng Dios. Mabuni kini sa imong hamiling nga dugo, pabantay kini sa imong mga balaang anghel Dios. Salamat nimo sila kanunay sa pnayon, asal man sila mo adto Ginoo. Walay buhat sa kakaway nga makapaglilabot nini nga sakyanan na Ginoo. Bisan pa man kini Dios. Walay bisan unsa nga kadaot nga mahitabo nini. We declare and decree in the name of Jesus. Imong gahom Ginoo, may makapamuhat kini nga sakyanan na sa kinabuhi nila ni pastor. Kinabuhi sa pamilya ni pastor. Salamat Ginoo Dios mo kaayo sa kinabuhi. Bless them Lord according to your riches and glory O God. Amo kining itahin kita salamatan di alaman sa gamhanan nga ng Ginoo. Among Ginoo panluwas. Amen. 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 Ato palakpakan niyo.